जे जो शौकीन पाई जो घर बना होता से घर रु जीवा आसा करने किभली भाव में दामी पत्थर व्यवस्था आई आप जानिले आश्चर्य हे जे एक कथा कहुई जे जो गोटे निर्दिष्ट पहाड़र पत्थर ये जगार बहुत मात्रा व्यवहार कराइला एवं सरकार क्षमतार आप देखु एवं आप चित्र देखा केते लोक खाली भांगा नियोजित होते श्रमिक मैंने हुए तो भय कर प्रकृत में कौन हो कौन ना किंतु सेमानंकर किसी भूल ना तांकु निर्देश दिखाई जे सेमानंको काम करने काम करेंगे बड़ कथा हूँ आप देखु जे लॉन रु बर्तमान समय जो दामी टाइल्स एवं दामी पत्थर जो पड़ता सेगुड़ा सब उठे नि सारा एवं अत्यधिक मात्रा बर्तमान समय जिनस पत्र बुआई सारी आम आपको पूर्व कहूँ जे बड़ बड़ होटेल रे इलेक्ट्रिक व्यवस्था इलेक्ट्रिफिकेशन जो बड़ बड़ मेसीन दरकार हुए एवं सेठी भी आप देखु बबी दास क्वार्टर रे ये आपण रेलवे स्टेशन रे देखिथिबे नले बड़ होटेल रे देखिथिबे किंतु देखंतु एठी एते मात्रा रे इलेक्ट्रिक कंज्यूम होतला जोठी ये मेसीन रे आवश्यकता पड़िछि एवं जो कुआ जाउतला घर भितर स्विमिंग पूल तार व्यवस्था तो बोध हमकु जणा पडुनी एवं जहां हमें बाहरु सुनिथिलु जे बोध आकलन करूछु या भितरे जोठी वर्तमान समय कुढ़ कुढ़ सीमेंट बालीर खंड वर्तमान समय पड़ी निहत भाव या भितर बोध हुए स्विमिंग पूल थिला कहीं तार वर्तमान समय खोज खबर वर्तमान समय मिलूनी जे प्रकृत में सेटा अस्थायी कराइतला कि स्थायी कराइतला किंतु ये अंडरग्राउंड घर भितर जेतेबेले अनेक जिनस वर्तमान समय पोती हो जाइछि एवं आशा कराउछि या भितर निहत भाव किछि थिबो किछि नथिबो जणे व्यक्ति आमर वीडियो उत्तोलन करूछन्ती तांकू देखियाकू चाहबो जे थरे भाबंतु जे सरकारी बाबू भलसे उठातु भाईना पूरा आराम से उठातु खरारे जातुनी बिल्कुल छाई रही आप उठातु मु मोर गोटे फोटो कॉपी भी आपको देजिबी आप जहाँ को देखा कथा ताकू देखेबे ये गोटे सरकारी संपत्ति बोली आप जानते ना कहार निजस्व संपत्ति बोली आप भावुं जबरदस्त किसी नुह तो परमिशन दिए क्वार्टर आमको वीडियो किसी कहूँ 4 मास आमको समय दिए समय हेले क्वार्टर छाड़ी समय दिखाई समय चाबी पकई राजनीति करूँ बापा को चाबी पकई ये भितर फांका कर राजनीति करूँ बापा को राजनीति फांका कर आमको प्रसंग को आसतु गवर्नमेंट प्रसंग बाहर कहीं जाउछन्ती आपण किए परिस्थिति आपण किए आपन भी दिल एमती माफिया टंका खाई भांगे हिसाब रे आपण देखंतु ये होची सीधा सड़क चित्र जे जनकर जुक्ति कथा देखंतु जे से कहउचंती आपणकर दिन एमती सिचुएशन आसीबो केबे भी हमें कला टंका खाइबुनी आज्ञा ये घर आवश्यकता कोन ये घर आवश्यकता कोन ये घर आवश्यकता कोन देखंतु ये होची सीधा सड़क चित्र जे निहत भाबरे आक्रोश भावना आसवा स्वाभाविक जे देखंतु किबळी भाबरे आसबाब पत्र बर्तमान समय सब बर्तमान चलीछि बर्तमान कहीं आप जानिछंती जे निजस्व व्यक्तिगत टंका खर्च करी एते बड़ आलिशान घर के बनैबनी जेहेतु क्षमतार थिले विभिन्न प्रकार लोकन को लाभ होईछि एवं सेमाने बाबू विधायकों को खुशी करिया पई हो किंबा निजस्व उद्यम रे ए कार्य हो समस्ते ए कार्य को करिसंती किंतु एबे जेतेबेले समय आसीछि एबे जेतेबेले वर्तमान समय लोक देखुचंती जे एभली मुखा खोली आइछि निहात भाबरे आक्रोश भावना आसीबा स्वाभाविक एवं आमे बाहर को जिया पई चेष्टा करछु नीलिमा जे वर्तमान समय अत्यंत आपन को गोटे थर वर्तमान घर कबाड़ दिया हो जाइछि एवं आमे बाहर को जिया पई चेष्टा करछु जे किभली भाबरे सबुआडे वर्तमान समय बंद कर दिया आइछि एवं जो व्यवस्था थिला बाहर को जिया पई वर्तमान समय से व्यवस्था को वर्तमान समय से द्वार को वर्तमान बंद कर दैछंती अर्थात आपण देखंतु वर्तमान समय जे किभली भाबरे आपण देखंतु वर्तमान समय जो चित्र आमे आपण को देखाउछु जे ये घरर इंटेरियर मध्ये आमे आपण को देखाउछु जे आसबाब पत्र किभली भाबरे खोली कि न्याय सारछि एवं झरकारे जेतिकी देखा होछि अर्थात जो भली भाबरे तैयारी करा जायतिला सब जिनस पत्र एवं वर्तमान समय आपण देखंतु टिके सीलिंग देखांतु अर्थात इंटेरियर डिजाइन को भी कैमरा पर्सन रवि नारायण देखांतु जे किभली भाबरे ये इंटेरियर डिजाइन हेछि केते टंका एठी खर्च हेछि प्रकृत रे ये टंका किए देला एते टंका इन्वेस्ट हैला केमती सरकारी बाबूंको पाखरे यार हिसाब अछि ना नाही ये टंका को सरकार असूल करिवे ना नाही मात्र 9 लाख टंका रिपेयरिंग रे तबले सरकार देइचंती एवं जी डिपार्टमेंट देइछि तो सेतेबेले एते टंका खर्च हैला केमती 9 लाख टंका रे किभली कंस्ट्रक्शन बनिवो तार हिसाब तो आपण जानिचंती एवं आउ गोटे रूम रो दृश्य आमे आपण को देखाउछु जे ता भितरे वर्तमान सुधा कोनोसी दामी आसबाब पत्र नाही केवल दामी इंटेरियर अच्छी एवं दामी टाइल्स अच्छी एवं आउ जहा व्यवस्था थिला से सब व्यवस्था अच्छी एवं 12 दिन भितरे घर जेतिकी भांगिबा कथा
ଏବଂ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଜୋରସୋର 20 ରୁ 30 ଶ୍ରମିକ ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୁରା ନାମ ନିଶାନ ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ହେଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ପଛପଟରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏହାର ଅନୁମତି କେମିତି ଦେଲେ, ଏ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁମତି ଦେଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡୁନଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଆଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ କି ହବନି ଏ କଥା ପୁରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଚାବି ପକେଇକି ଲଗାତାର 8 ରୁ 10 ଦିନ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ବୋଧହୁଏ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର କେବେ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତା। ଚାବି ଖୋଲନ୍ତୁ। सरकारी क्वार्टर किंतु क्वार्टर की देखी भाई नहीं संदे पड़ी किंतु ये खुलासा पड़े तो अनेक प्रश्न उठुଛି चाबी कौन ପାଇଁ चाबी पड़िଛି ତାପରେ ସାମ୍ନା से सिक्योरिटी गार्ड ରହିଛନ୍ତି कौन ପାଇଁ ये चाबी पड़िଛି ତା ତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ଏଟା କୋବି ଚାबी ପଡି ସାରିଛି ऑलरेडी ହଠାତ୍ खुलासा ହେଲା ପରେ ये संतोष को ଆମ ପ୍ରକୃତି को हैरान କରିବାରେ ଇଏ ଆଗୁଟେ ମସୁଦା कौन ପାଇଁ ଚାबी ପକା ଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ସେଥିରେ ଘଟଣା ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ कौन ପାଇଁ ଚାबी ସେମାନଙ୍କୁ ପକା ଯାଇଛି संतोष ଏଟା ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଫିଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗାର୍ଡେନର କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମିଶେଇକି ପାଚେରୀ ବୁଲା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଟର ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ଅନ୍ୟ ପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ତାପରେ ୟାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଘର ପିଛାରେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲାଇଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କବାଟରେ ତାଲା ପଡିଛି। ଏ ଦାମୀ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଏତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଅନେକ ଆସବାବ ପତ୍ର ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଆଲିସାନ କ୍ୱାର୍ଟର ବନା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର ହେଇଛି, ପୁଣି ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ତା ସାମ୍ନାରେ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପାର୍କିଂ ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ବବି ଦାସ। ଏବଂ जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।